नमस्कार बंधुरा आमार आजकेर रेसिपि पेঁয়াজকলি आलू भाजा। प्रथमे आमी कड़ाईते 2 टेबिल स्पूनेर मतो तेल दिए दिलाम। जे कोनो तेलई दिते पारेन, सर्षेर तेल, सादा तेल, कोनो असुविधा नेই। शुकनो लंका, कालो जिरे फोड़न दिलाम। फोड़नटा एकटु भाजा हये जाওয়ার पर आलूगुलो दिए बेश किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करे नेब। एरपर परिमाण मतो लवण, हलुद, लंका गुঁড়ो और पेঁয়াজ শাকটা দিয়ে দেব। বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নেবার পর 5 থেকে 7 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে দেব আর গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে রাখবো। পেঁয়াজকলি आलू भाजा कमप्लीट। এটা ভাত, রুটি, পরোটার সাথে খেতে খুব ভালো লাগে। বন্ধুরা আপনারাও বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখবেন। এই পেঁয়াজকলি আলু ভাজা খেতে খুব টেস্টি হয়।